सन्ना गुसेई नुह पारी दे की टाइम पास कर नहीं की पळेबी आज पर्यंत पाला मो जीवन जेतिकी दिन बंची थी मंच उपरे मो श्रोता मान को केबे मु कष्ट दे की समय नष्ट करिवि उत्तर देले बटे लंका भूतले तले लंका कटकर भू बोले पृथ्वी तल हूँ पाताल कटक से पाताल कटक गोटे देवी अच्छी से देवी ना हूँ निकुंभिला देवी ताना निकुंभिला देवी कहीं सार ना सेठी गोटे पहाड़े थिला से पहाड़टा ना हूँ निकुंभिला पहाड़ जेमिति बेले बेले आम खोर्धा जिले में गोटे गहिर अच्छी ता ना हूँ घईता मारी गहिर स्वामी हल करुची भारी शोष है स्त्री टिके डेरी रे भात डेकेची कि मुंडे की आनिकी आउची आकु शोष लगुच जोर रे से पांचटा उठोई डाकुची शीघ्र आ कला जोगुणी खिया मार दबलु डेरी कर दे के आईसी खाली ठेंगेणी कौन उठौची ये भात डेकेची पानी फोपार दे की पळेला एतिकी कष्ट होला स्वामी माटी चोबे चोबे की मरी गला घईता मरी बारू ए खोर्धा जिले में एड़े बड़ गहिर ता ना है घईता मारी गहिर सेठी देवी हूँ निकुंभिला देवी पहाड़ ना है निकुंभिला पहाड़ से निकुंभिला पहाड़ मूल यज्ञ करुछि गोटाए रथ पाइबा पाई इंद्रजित नाम हला रथ देव दलन नाम से बसी शुभ्र बाणा सन तृण विदित वज्ररु बलि करे घात आउ आजी राति सुधा जदि इंद्रजित न मरिबो राम तू कौन तो वो पाए का ढेले भी इंद्रजित को मारी पारिबे ताहले जीव किए मारिबा को इंद्रजित ना जने दरकार आमे जेमती फिल्म देखुचे नाच पार्टी ओपेरा देखुचे जने हूँ डायरेक्टर जने हूँ प्रोटेक्टर जने हूँ हीरो आ हीरो नले विलियन टा मरियो केमती ताले तीन किए डायरेक्टर प्रोटेक्टर हीरो तीन जन जीवे इंद्रजित को मारिबा डायरेक्टर बोले दिग्दर्शन जे दिग देखेबो बाट देखेबो से किए विभीषण बाद आउ के जानना ना 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 विभीषण कहला मु जीवी बाट देखेबी मारिबा पे इंद्रजित प्रोटेक्टर बोले सुरक्षाकारी जदि बाई चांस लक्षण को कष्ट पड़ो से सुरक्षा दब से जन को किए ना ता नाटा हला हनुमान हीरो हला लक्ष्मण ये तीन जन जाक जीवे केमिति जीवे इंद्रजित गोटे छोटिया इंजीनियर नुह तमे जेते इंजीनियर अच्छो पहाड़ ऊपर को बाट तैयारी करिबा पाई तमे माने तळु आगो पहाड़ काटी 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 ऊपर को काटी की बाट तैयारी कर अच्छा कहि परिबो पहाड़ ऊपर काटी की तळु को बाट आइला भलिया इंजीनियर की अछि एठी मने करो नारायणी को पाखरे अछि पहाड़ रोड तैयारी हबो इंजीनियर तळु रोड तैयारी करी की ऊपर को नबो ना ऊपर रोड काटी काटी तळु को आनिबो तळु ना
किंतु ब्रह्मांड रे गोटाए इंजीनियर थिला ये से इंद्रजित सी तलु रोड मैप काटिन से इंजीनियर हाँ ऊपर काटी ना केमिति केमिति कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसुपदे कहते ये तो चली गले गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा टिके बसु को पदे आनिबा खाली रथ शर्मा को धइले हबनी कौन कहले कहले गिरी दरी बिदरी पाताल पुरा घेरी ये सुरंग पथ निरी माई प्रबाल हमर गद ये कनकपुर सत मध्य अंधकारे थाई से जोगियागा धंडा प्रकार से जोगियागा बृहत विस्तृत प्राचीर से जोगियागा शारदा बृहस्पति कियो बा गोहर शारदा बृहस्पति कियो बा गणपति शारदा बृहस्पति कियो बा गणपति शारदा बृहस्पति कियो बा गणपति गिरी दरी बिदारी गिरी गिरी पर्वत दरी श्रृंग पर्वत श्रृंग जमिति सिंह हाथी मुंड को चिरिकी बाही करे गजमुक्त पर्वतर श्रृंग को भिडिकी चिरिची इंद्रजित गिरी दरी बिदरी पाताल पुर घिरी को जाके नहीं रोड मैपटा पूरा पाता सब कंट्राक्टर माने जो माने रोड काम करूछंती आज्ञा से कंट्राक्ट नु नांती ए गांठो ए गां जाके तो काम करिवु एठो ए पर्यंत पिलर तू तयारी करिवु कंट्राक्ट नु धांती हाँ 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 ये कंट्राक्ट को जाके नहीं लंका कटक भूतल पाताल पर्यंत रोड मैपर इंजीनियर आउ एमितिया रोड तैयारी करिछि हाँ 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 शारदा बोले सरस्वती बृहस्पति गणपति बोले माँ प्रभु गणेश केड़े केड़े ज्ञानी इंद्रजित जो रोड मैप तैयारी करिछि हाँ हाँ सरस्वती बुझी पारु नाहंती बृहस्पति बुझी पारु नाहंती गणेश बुझी पारु नाहंती ना 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 इंद्रजित से जी कौन करुछि बटे लंका भूतले अबटे लंका तले अबटे लंका तले अबटे लंका तले जातो जातो बेदरे हो जातो रातो बेदरे हो धीर जरु धीरे धीरे मनोरथ बिहुर जरे जले बिहु
ମନର ଥରେ ରଥ ଦେ ବଦଳନ ନାମ ସେ ବାଜିବାର ରଥ ସେ ବଦଳନ ମୁଁ ତ ଟାଇମ ତ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ରଥ ଦେ ବଦଳନ ନାମ ସେ ବାଜିବାର ରଥ ସେ ବଦଳନ ନାମ ସେ ବାଜିବାର ପ୍ରାଣାସନ ତୃଣ ବିଦିତ ବାଣାସୁର ପିବିନି ସୁତା ବଜ୍ରରୁ ବଳି করে ঘাত বজ্ররু বলি পড়ে ঘাত বধিও রাতি রাতি খাউ সে যশুপাতি বজরে রাতি রাতি কাউছে যশুপতি পারি সুপাতি সে দুঃসর পারিছে শতুপতি সর কবি কইলে বটে লঙ্কা ভূতলে অবটে লঙ্কা তলে বটে সেই নিকুম্ভিলা হাউ প্রভু কল্যাণ করন্তু মঙ্গল হো মু ভি ততে কহুছি কলা জীবন বন্ধ কর দেই পারে হারামি মানଙ୍କ পাখরে ନୃସିଂହ ତାର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଥରୁଟିଏ ଭଲ ପାଏ ମୋ କଲିଜା ସହିତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଥରେ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ପଛେ କିଛି ହେଇନି କଣ ହେଇଛି ନୃସିଂହ ତା ନାଁଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ କାଟି ଦେଇଛି କିଏ ସରିଗଲା ପାଲା 30 ବର୍ଷ ଗାଇଲି ଆଉ ଗାଇବିନି किंतु मंच को आसी माने मो श्रोता सेवा करने को समय टिके दे ये तो पुरी जिलार पाला ये तो केन्दुझर मयूरभंज पाला नुह जे राति 9 आरंभ हम सका 5 सर राति 12 को धंड डेबी तेणु 6 प्रथम थाक गायकर पाला आरंभ 9 तार शेष द्वितीय थाक गायक आसो 9 साढ़े 9 12टा बेलू पाला न तेणु एठे खाली याड़ू सियाड़ू गपिले हेनी जो 3 घंटा गाइब खाली पाठ बाहरी करिकी दियो बटे लंका भूतले लंका कटकर तले गोटे बर गछ थिला से बर गछर नाटा हला निकुंभिला बट से निकुंभिला बर गछ मूल आपण मानकर रावण पुओ इंद्रजित करुची तपस्या काले शत्रु पलि आसिबो से भारी चालाक इंजीनियर गोटे जगार तपस्या हेनी कला 12टा घर रे करुची देहनी यज्ञ आरंभ ओरे भोला यज्ञ आरंभ रे भोला यज्ञ आरंभ 12 इंद्रजित जमती जे आपरा आहुति सर्व रे आहुति सर्व आहुति सर्व आहुति सर्व रे आहुति सर्व आहुति सर्व इंद्रजित गोटे ना 12टा गोटे इंद्रजित गोटे है ओरिजिनाल आउ 11टा इंद्रजित हेले डुप्लिकेट 8टा घर 12टा दुआर 12टा यज्ञ स्थली 12टा इंद्रजित यज्ञ करुछंती ता भितरे गोटे अछि ओरिजिनाल ताकू केमती चिन्हिबा केमती जानिबा केमिति र ए 12 भितरु को गोटा को ओरिजिनाल केमती जानिबा
কলা মানব জীবন মরণে মিলে চন্দন বিন্দু রে ভোলা চন্দন বিন্দু রে ভোলা চন্দন বিন্দু জীবনতে সুকর্মে মিলই মাঠে সিন্দুর বিন্দু সিন্দুর বিন্দু রে সিন্দুর বিন্দু সিন্দুর বিন্দু ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତିକି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା କଣ कौन सारे ନା ଗାଲୁଆ ଗାଁ ବାଲା ମହାନ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଦବ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାବୁ ବାପା ତୁମର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଦବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାଟିଏ ହେଇଥାଉ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦବ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ହଉଛି ବିଜୟର ସୂଚକ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକ ଖାଇ ଖାଇ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାର ଟୋପେ ରକ୍ତ ଯଦି ଦେହରୁ ଗଳି ପଡିବ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ କେହି ମାରି ପାରିଲେନି ସେ ମରିବ କେମିତି केमिति ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକୁ ଗିଳିଲା ଚୋବେଇଲା ଯେତିକି ସିନ୍ଦୁର ଚୋବେଇଲା ତା ବଡିଟା ସେତିକି ପଏଜନ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି କହିପାରିବ ମସ୍ତକରେ କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ପଏଜନ ନାରୀ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କେମିତି ମୋ ଜୀବନଟା ଯାଉ ଏଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପରିଧାନ କଲେ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା ନକ୍ସାଟା ମିଳିଗଲା 3 ଜଣ ବାହାରିକି ଯିବେ ମାରିବା ପାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରି ନଥାନ୍ତା ମରିଲା ଗୋଟିଏ ବାଟରେ କଣ ନା ବଟେ ଲଙ୍କା ଭୂତଳେ ଅବଟେ ଲଙ୍କା ତଳେ ଜାତ ଜାତ ବେଦରେ ହୋମ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହୋମ କରୁ କୋଉଥିରେ ହୋମ କରୁ ଜଡା ତେଲରେ ନା ଘିଏରେ घिया घिया सारे ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହୋମ କରିବେ ଶନି ଦେବକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ରାଶି ତେଲରେ ଦିଆଯାଏ ଆହୁତି ରାହୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଇଁଷି ଘିଅରେ ଦିଆଯାଏ ଆହୁତି ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଦରକାର କେବଳ ରାହୁ ପାଇଁ ଦରକାର ମଇଁଷି ଘିଅ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ରାଶି ଘିଅ सितेलो କିନ୍ତୁ ଏ ଚଣ୍ଡାଳଟା ଯୋଉ ହୋମ କଲା ସିଏ ଘିଅରେ କଲାନି ଲୋ ବାପା ମାନେ ତେଲରେ କଲାନି ना ସବୁ ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ହାଣିଲା ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ହାଣିକି ଛେଳି ରକ୍ତରେ हे ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଖାଲି ଛେଳି ରକ୍ତ ଛେଳି ନହେଲେ ପୁରାଣ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଛେଳି ରହି ମାନେ ପୁରାଣ ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ହାତ ଯୋଡିକି କହୁଛି କଣ ମୁଁ କଣ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉନି ଖାସି ମାଂସ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା ପରଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଖାଉନି ନହେଲେ ଆଗରୁ ଖାଉନଥିଲି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇବେ ନାହିଁ हे हे କାହିଁକି काहे की ନା ଛେଳିର ଜନ୍ମ ହଉଛି ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ଏ ଛେଳି ନାହିଁ ତ ପୁରାଣ ନାହିଁ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାରିଦେଲା ଶିବ ବ୍ରହ୍ମଜା ବୁଢା ଯେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମୁଣ୍ଡ
ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଓଝା ବୋଲି ତାର ତୁଣ୍ଡ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶିବ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କି ମାରିଲା ଗୋଟେ ଜାବୁଡା, ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିକି ନିଆଁରେ ପଡିକି ପୋଡି ହେଇଗଲା। ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କେମିତି? ଦକ୍ଷ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ନହେଲେ ସଂସାର ରହିବନି। ତା ନା ଦକ୍ଷ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଫାଷ୍ଟ। ସେ ଖାଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଚାଲିବ ପୁରା ଦକ୍ଷ। ତା ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ? କଣ? ନା ପ୍ରସୂତି। ସିଏ ଜନ୍ମ ଦବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ଗାଁ ଯାଉନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ, ମେଡିକାଲ ଘରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଲେବର ରୁମ କହନ୍ତି, କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ପ୍ରସୂତି ଗୃହ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା ପ୍ରସୂତି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଫାଷ୍ଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଠେଇ ଲାଗିଲା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଛେଳିକି ହାଣିକି ଛେଳି ରକ୍ତରେ ଦେଲା ଆହୁତି। ଟିକେ ପଚାରିବି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ପଚାରିବେ। ଆର ଗାୟକ ଟିକେ ପଚାରିବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଛେଳି କାମରେ ଲାଗିଛି, କଳି ଯୁଗରେ ଛେଳି କାମରେ ଲାଗିଛି, ଲାଗିନି? ଯଦି କଳି ଯୁଗରେ ଛେଳି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ପଇ ପରା ଖୁଦୁରୁଇ ପୁଣି ଯେ ଓଷା କେ କରୁନଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉଠାରେ ଛେଳି ଆର ଗାୟକ କହନ୍ତା। ଏ ଗୋଟିକ ଖାଲି ପଚାରିବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଛେଳି ଲାଗିଛି। ଆଜି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦବ। ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ପାଲାବାଲା। ଆଉ ତ ଯିଏ ତ ଡ୍ରେସ ହଳେ ପିନ୍ଧିଲା ଚାମଚଟେ ଧଇଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଆଉ କଣ। ଯେତେବେଳେ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି, ଗିରିଧାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର, ହରିନାଥ ଭଳି ଗାୟକ ବାଦପାଲା ଗାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାୟକ ହାରିଯାଏ ତା ପରଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିକି ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ତାହା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ତାହା ହଉଛି କି? ଯୋଉ ଗାୟକ ଆଉଛି ଚଳେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚଳା ଗାୟକ ଆପଣ ପକେଇଦେଲେ। 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଗାଲୁଆ ଗାଁକୁ, କଲା ପଚା ଆମ୍ବ ଯେବେ ହୋଇବ ପକା, ପଚା ଆମ୍ବ ଯେବେ ହୋଇବ ପକା, ବୁଢୀ ହାତ ଯେବେ ଧରିବ ଟୋକା, ବୁଢୀ ହାତ ଯେବେ ଧରିବ ଟୋକା, ଯେବେଟି ହୋଇବ ଭାତ ନକେଇ, ହୋଇବ ଭାତ ନକେଇ, କାମ ଚଳେ ସିନା ତ୍ରୁପତି ନାହିଁ, କାମ ଚଳେ ସିନା ତ୍ରୁପତି ନାହିଁ। ବାଲୁଗା ବଜାରକୁ ଯାଇଥିବ, ଆମ୍ବ କେଜିଟା 150 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଲୋଭ ଲାଗିଥିବ, 2ଟା ଆମ୍ବ ଉଠିଥିବ, କେଜିଏ ଆଣିକି ଆସିଥିବ। ଘରେ ବାହାରିଯା କାଟୁ କାଟୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପୋକରା ବାହାରି ପଡିବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ତାକୁ। 2 ଟଙ୍କା ଯଦି କେଜି ହେଇଥିବ, ଦେ ମୋ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆଚ୍ଛା 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛ, ଫୋପାଡ଼ିବ? ତାକୁ ସୋର ସୋର କାଟି 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 ପୋକରା ତାକୁ କାଟିକି ଭଲ ଟିକେ ତାକୁ ଛଟେଇ ଦବ। ବୁଢୀ ହାତ ଯେବେ ଧଇଲା ଟୋକା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଟୋକାଟିଏ ହେଇଥିବ, ତା ରୋଜଗାର ନଥିବ, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ପାଖରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ, ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କୁହାହବ, ତାର ତ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେ କଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହବ ବାହା ହେବାକୁ। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯେବେଟି ହଇଲା ଭାତ ନକେଇ, 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନାରାୟଣୀ ଖୋଲକୁ ଯାଇଥବ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଆ ମାଲ ଟିକେ ନେଇଥବ, ଆ ପକଉ ପକଉ ତମକୁ ଜୋର ନିଶା। ଆଉ ଯୋଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିଥବ ସିଏ ସବୁ ପେଜ ହେଇଯାଇଥବ।
ତାକୁ କଣ ତମେ ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ? ନା କାମ ଚଳେଇ ଦବା। କାମ ଚଳେ ସିନା ତୃପତି ନାହିଁ। ଏଇମିତି ନୃସିଂହ ହୋତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ ସନା ଗୋସେଇକି। କେବଳ କାମ ଚଳିବ, ତୃପତି ମିଳିବନି। ପାଠ ୟା ପାଖରେ ନାହିଁ। ये राति जाओ खाली ये हवा गायब। या बाद ये चारिपद पाठ शिखी ये गोटे गायक कौन 200 टंका देनु माने तो मारिबी आज मु छाड़बी ते सज्जन वर्गे ताहले आपणकर इंद्रजित तपस्या कला बेले 3 जन बाहरले लक्ष्मण हनुमान विभीषण माया जांगलिक रूपरे 12टा यज्ञ कुंडरे 12टा नारी की ठिया करिछि इंद्रजित। 12टा नारी की ठिया करिछि। अरे यज्ञ कर्म तो करिउ, स्त्री लोक कोन डाकिछि मोर मो पाला सेया आज्ञा पिलाटी बेलु से भगवान को दयारु तम मान आशीर्वाद सम्राट पाई सारी पदवी। गप अधिक नुह नृसिंह तार प्रत्येक गपर किसी शिक्षा थव। जदि शिक्षा नहीं से गपर मूल्य किसी नहीं। प्रत्येक कर्म रे पाठ कौन आप जाना राम बापा दशरथ ताले पाला देखिए कहीं आपण कौन जाना राम बापा दशरथ? मु तो कहबी राम बापा दशरथ ताले अधिक कौन कहली? शिक्षा लोक शिक्षा दरकार। गोटे गायकर अन्य नाम हूँ जनशिक्षक। तमें जेतिकी गा श्रोता मान को किसी शिक्षा दे था राति पाइले जमती मने पकेबे ए गायक ए पदक कही थिला। आ कौन खाली नाटकटा गाई दिले पाला? तेणु काम चले सिना तृपति नाई। ये 3 जन जाक जाउछंती। इंद्रजित तपस्या करुची 12टा नारी माया बिनी ठियाई छंती। ए चंडाल तांकरी कथारे भासी गल नहले भूल न था। सुंदरी मानकू देखिकी मन तरली गल।